राज्य की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह ट्रेन सूरत से ब्रह्मपुरम तक चलेगी और तापी जिले में भी रुकेगी, जिससे स्थानीय उड़िया समुदाय को खुशी हुई। ब्यारा में विधायक मोहन कोंकणी और अन्य गणमान्यों ने ट्रेन का स्वागत किया। चाहिए उसको हम पूरा करने का वादा करते हैं। उन सभी का हम बिल्कुल बताવીને આપણે પ્રસ્થાન કરવાનું છે ને એમાં જે ખાસ કરીને બાળકો પણ છે, સ્કૂલના બાળકો છે, શિક્ષકો છે, એની સાથે સાથે કારણ કે મોટા ભાગે ધંધા તે ક્યાં અમુક સેટલમેન્ટ થઈ ગયા છે, તો જ્યારે કદાચ પોતાના વતનમાં જવા